বছর রানবাই তিনি জিতি হানো তিনি গোল হলাই প্রথম হাফ দ্রসং গোলটো যাক গোল মানে পরে প্রে সেকেন্ড হাফ দ্রে প্রে এই দমদম গোল হা বিনি পরে হলাই লাস্ট দ্র এক খেলা ফিনিশ সঙ্গা প্রে পেনাল্টি দ্রসং উইনং হাবলে বছর রানবাই পেনাল্টি দ্র 4 গোল বাই আর 3 তিনি 4 আচ্ছা অনেক মানে অনেক কষ্ট হা প্রথম নি সিনি जों এমনে প্রথম নি সিনি যেপুর টিম র আইফো जों উইনং নাই যেখলা ফাইনাল লানাय आरो सयन दं जा অনেক কষ্ট হা থংমানি আর আস্তে আস্তে খেলে जों এই কষ্ট করে থই ফেই উইনং পরে ফাইনাল হা ফাইনালনি পরে তিনি ফাইনাল থা তিনি অনেক কষ্ট হা অনেক বাসারো দুঃখ মান হা এমন তাস্তে আর মাস মারিয়া নেক্সট তাও जों উইনং ফাইনাল লাই আমন তংসজা এমন চিনি বেস্ট গোলকিপার রিপন অনেক করিয়া নেতামং ani mung Direndra Tripura tama khlaino emne ang college re porai to 5th semester tini je nog uine dong mane barai ma tong feel onek tong thok ja onek happy hoin to ha tabok jotabo enjoy khlainai tini horo আগে রওডে থংজা আগে অনেক জায়গা ধরে থংজা আগে প্রথম টুর্নামেন্ট চলে जों সেমিফাইনালে হারাইহা बिनिफ्राय जों दिनै এই বছর जों উইনংনাय होनाय जों खाख्लाय टीम रै जों दिनै फाइनाल गाय जों दिनै फाइनाल टिकिया तमा हनाय जे नक दिसा चाकले सिखलार तबा मेला माने तमा हना हामिया बाय माने द्राग जानाय लोंनाय बोथोर अनेक गोरोंजाक तो नों तिनि अर खेला थाङै उइनि नं माने पराय नों बनो तामा मेसेज आं बंनो मेसेज रेनि मुसो जे अनेक जरा द्राग्स लोंनाय जरा नेसाराव खायनाय बंनो जोंहाय थङै फुनुवै आव मा सामखाया बा जोंहाय फुनुकदि थंनाय हंके मासो मुंसा सामं दफानि बाय सामं तांदि आरो स्पोर्ट थंदी क्रिकेट फुटबल जे कोनो भलिबल ड्राग्स जाया करे ड्राग्स बायदो हामिया ड्राग्स बसिनी बासागनि बायबो अनेक हामिया आरो स्पोर्ट हंके जों सिनि बासागबो सुस्थ आइतो आरो मनोजोग रमा लेखारक जे कोनो एकटा आरो सिनि मुंबो आव जे कोनो स्टेट लेवल थमा सेराय फुनि सिनि जुरि थै फेला स्टेट लेवल नेशनल इंटरनेशनल मानान चान्स दङ अब हाय सानै मुसुगां आइ नों जे निने थंमानि नों साकाङा बसक जरा तै आरगयति लांनाय आं मुसुओ जे सिनि दल दंना बगबो आं बाय लगेर गय अनेक साकांद्र जाते थै तो माथक आरो अनेक थमता क्लाब थमरक थै चान्स मानथक होनाय आं आरो बनो सानानै मुसुओ आरो मेला हामबाय तिनि विवेकानंद क्लाब बाय संजाजा कायसा फुटबल टुर्नामेंट और फाइनल काखा दुईटा टीम कायसांखा DC ब्रादार ते कायसांखा दमदमा अरन बिसिङो तिनि DC ब्रादार रक तिनि जितिखा किन्तु दुईटा टीम बो तिनि काहामके थंका आसे काहामके थंका जे लास्ट पर्यन्त पेनाल्टी खलायनानि बाददों थांका आं दुईटा टीम नबो साना मुसुङो जे दुईटा टीम असक स्ट्रंग बर इन फ्यूचर तेबो काहामके थंनाय केबो कमिया खेलावा हार जीत दंगो तिनियो जे दमदमा रक चेन फनो बरक खा दुख नागलाक तेबो नेक्स्ट टाइमो जितिनानि बागै बरक वान सुकनाय एवं काहामके थंनाय होना खाख्लायो तिनि आं एकटाना मेसेज रना मुसुङो जे सिनि यूथ जेनारेशन असक थंख्रों बरक जाते थङै तेबो नेशनल लेवल ते चिनि सारा त्रिपुरा राज्यखौ जों थङै मानातै अबहाय जों जेमन चिनि खुमलुंनि हयतेबो जों गोबांमा टुर्नामेंट खुलुरबो अरगबो पार्टिसिपेट खालायै बरकनि थंख्रों न बरक फुनुं मानातै आं बरकनो आसा खालायो बरक थंनाय एवं आं तिनि जारा यूथ जेनारेशन बरकबो थंनानि ते सोलोंनानि तिनिया नायतगै तंखांखाय तेबो जों काहामुंनाय कारण जों विभिन्न जागा नुगो तिनि ड्राग्स एडिक्ट उङै गोबां मानसिनि यूथ ड्रग नस्तङै तंगो अबनि हयते कातिरनानि बागै तिनि जे विवेकानंद क्लाब बरक जे उद्योग लाखा जे चिनि तामने त्रिपुरा सानि बागै काहाम क्रोंख्लाय थंरगै बरकनो उ जे माइंड डाइभार्ट खालायै विभिन्न ड्राग्स दै विभिन्न हामिया मानिनि हयते कातिरगै जे बाबे थंरखा अब बेलायखा हामबाय आं विवेकानंद क्लाबनि जारा तंनाय बरं आं बेलायखाना हामबाय रगो तेबो आं हामबाय तिनियो दुईटा टीम जे जिति फाइमानि अर तेबो गोबांमा आं खोनामानि 22टा टीम हाय अर क्लायजा आं आसा खालायो जे 22टा टीम बरकबो तेबो काहामके थंनाय इन फ्यूचर बरकबो तेबो विभिन्न जागागो थंख्रों उङै
जोंनि त्रिपुरासानि बागै थांनाय होनना आं खाख्लायो एबं बिभिन्न गभर्नमेन्ट जे खेला अंनाय अ खेलारावबो पार्टिसिपेट खालायै बरंनि थोंख्रोंनो फुनुंनाय होनना आं खाख्लायो सेकेन्ड प्राइज लाइ बोसोर बरक सेकेन्ड प्राइज रमानिके 5,000 ताई फार्स्ट प्राइज अंकाय 10,000 खा बोटिम बाय बोटिम तिनी काइसांकाय डीसी ब्रादार्स ताई काइसांकाय दमदमा बोसोरान बाय पहिलाखाय 1-1 अंखा आबनि परे पेनाल्टीनि परे तिनी डीसी ब्रादार र जितिखा ঠিক আছে কক শুনে মুসু যে পুরো তাবর নিজে ব্যক্তিগত প্লেয়ে টুর্নামেন্ট সরাবো নং বনা নং তো কাইসা ত্রিপুরা মথানে কাইসা এমডিসি হনজাও নং ত্রিপুরা মথা পক্ষে প্রতিগা নং বরনা বসতে আগনাय মানে তামাস খালাय आं ब्रंनो सापर्ट खालायनाय नेक्स्ट टाइमाव अमो काइसा ब्रंनि क्लाब अ क्लाबो বিভিন্ন কি নাম তোমার আমার নাম প্রয়ন দত্ত এমনি আমার বাড়ি হচ্ছে মানে বিলুনি বড় স্কুলে আচ্ছা আমি আগে অনেক কষ্ট করে খেলছি আর কি তাহলে এত বছর খেলেছিরা মানে কোন টিমে খেলছো আগে তো এমনি না আজকে আগে আজকে নি হ্যাঁ ডিসি পাতা কত রানে জয়লাভ করছো করছি কেরম লাগছে ফিল্ডটা মানে মন তো অনেক কষ্ট হয়েছে তারপরে আশা ছিল মানে পুরো চ্যাম্পিয়ন লিগে তারপরে অনেক কষ্ট দিয়ে এমনি হচ্ছে আর কি তারপরে নামলে তো প্রথম ম্যাচে তো আমরা জেতাম করলো তারপরে এমনি কত রান দিয়া জয়লাভ করছো 4-3 এমনি কি করেন আপনি আমি তো এমনি এখন এমনি স্কুলে পড়ি আর কি ক্লাস 11 আচ্ছা আগে কি এইভাবে খেলাধুলা করতো আগে আমি ক্লাস 5 থেকে ক্লাস মানে এমনি স্পোর্টস থেকে মানে স্টার্ট করছি আর কি মানে এমনি করতে করতে তারপরে এমনি খেলতেছি আর কি সামনে কি এইভাবে খেলাধুলা করে যাবে আসো তো আসো নাম প্রয়ন দত্ত